Lagyan mo nga sa bulsa niyan, ma'am. Oh, hindi na yun sakto yung timer. Okay lang yan. Ano? Plus 5 tayo guys. Uy, nasa na yung bola? Dito ka. Bak, tara, bak. Pag to, nag-draw agad. Hey, counter! Walang draw. Talo na tayo. Walang draw. Kaya pagpasok ninyo, rat-rat na tayo. Hey! Atake tayo atake. Walang draw. Excuse me po. Eli, alis ka dyan. Sige na, dito ka Eli. Sakit. Ray, go Ray! Lagagin na rito. Nabaliw ah. Kuya na baliw. Tapos yun yun to. Kaya ayusin nyo. Hindi tayo pwede matalo. Yun na lang pag-asa natin. Actually, tagilid na nga eh. Kailangan natin manalo. Laki ng run-up mo ha. Ray. Isang pangit lang na nag-receive. Oh, Nice one. Habol Riley, habol! Press. Woof. Ka na Messi. Goal. Riley, huwag maglakad, Riley! Manon! Aras. Nice one. This one cute. Laka. Jumel! Rekta mo yan, okay lang. James, pantay mo sa linod. Ang hina naman ng ano mo. Riley, tumakbo ka. Ay, warapas! Ay, Paul, Rep! Lo, Ganun kanina. Go. chill lang Rep. So guys, ito yung referee guys. Hey, yo! Nandun lang siya. What the heck? Eh, Rep, wala! Referee ba yan? Di ba tumatakbo yan? Rep, oh! Di pa ba papaintuin yan? Ha? Para mas maganda pa host. Referee na wifi lang. Patay ni. Referee natin, nakasuprelo. Eh di, ano Lloyd? Kaya. Tara dito. Matthew, ready ka na Matthew? Magataking kaya ko to. Sama sa medic. Tinamaan. Kasama sa medic. Ano tinamaan sa'yo? Sa medic dito eh. Ano? Yung kamay niya lang. Para may yeluan. Ayun. Ano? Saan ba? Ito, nandun yung ambulance. Nice one, Tony. Pass play, Anthony! Kay Lloyd! Sige, bali mo! Ay, tinamaan niya lang yung... Magataking ako to. Bupensa ka, Dave. Ito ka na. Kulang sa baba. Ay, go. Siyan! Siyan! Rep! Please, double time. Tara, oy! Score tayo! Pressurein nyo na! Isugal na natin! Pre! 100% na pre! Labas yun to si Ana, pre. Sa tama, pre. Taguro. Ito ka. Chill lang yung referee, oh. Hindi nga siya tumatakbo eh. Kaya nga di niya nakikita yung game eh. Nakasombrelo pa eh, bawal eh. Kaya nga to. Nakakita referee. Huwagad pre. Ilang bola to. Ah, Angat, Lloyd, angat.
Angat, angat. Gumita na. Gumita na. Uy, resibo. Kuha pin. Lumitawan na oh. Tara, corner. Dapat Ay, tapat ano? si- Jomel, pasok ka na. Halika. Galingan mo, Dave! Go, Dave! Baba, Riley! Landoy, ready, Landoy. Pressure tayo doon ha. Riley! Kanina ako, sir. Kay Riley. Halika, bilis! Ano yun, sir? Riley, Striker. bilis! Midfielder? Left Left. Palit. Anthony! Kalma! Pasok. Pre, tabi ka, pre. Baka Lloyd. Gumita ka na. Dave, walang tao dito, Dave. Oh. Pasok kayo! Doon ka, Landoy. Pasok! Siyan, tabi, siyan. Pre, tabi ka, pre! Sayang highlights, pre! Come on! Let's try! Let's try! Nice one, Lloyd. Challenge, Dave! Bang! Last touch. Tara, bigay. Takbo tayo. Tara, huwag maglakad. Tara, takbo. Go. Gagi ka, Kiel. Landoy, ba't iniiwan mo? Bawo yan. Dalawa kayo. Tara. Hindi pa dapat. Tara, Lloyd. Score! Given. Tayo, Lloyd. Aray ko. Come on! Pre, pwede ka ba mag-turn, pre? Siya, Lloyd. Eh. Nice. Yun. Turn. Dave. Good. James, salita! James, tingnan mo yung likod mo. Kaya pa. Bawal pa dapat madilig. Matthew, score tayo, Matthew. Bawal madrop, pre. Malakang bola dyan eh. Dali, usog ka. Eh, gawin natin yung ano natin. Hindi tayo pwedeng tumabla. Pre, score tayo, pre! Matadami tayo sa ano. Tara, Matthew. Ang dami, Kunin mo. Jack. Tayo na, pre. Ball, Matthew. Post play. Bola! Doon. Laban ng doy, laban. Hindi ka maglaro si Landoy. Bakit kaya? Kiel! Kinakabahan ka ba? Labas mo yung laro mo. Come on! Good, nice one. Ako! Nice one. Dave! Sige mo na agad! Sige, lagit na, Lloyd. Pasok! Lloyd, pasok! Lloyd! Kuha. Meron na! Tara, bakbak. Good one, Lloyd. Ano tayong time? Ako na nga. Ikaw na nga. Diba, sabi ko sa'yo. Ray, urong ko sa unti. Wala. Pre, tara, James! James, tayo! Tira, Lloyd! Tira! Sabi ko ka na nakawanan! Ang sakit gago! Focus, boys! Depensa! Nice one! Boys, focus! Wait lang, parang malabo. James ka. Eli, pasok. Joke lang. Mamaya. Nangyari? Landoy, kaya mo yan! Kaya! Sige! Riley! Damis. Ay, Jeben, baka mo ito. Pensa! Wag! Diyan ka! Pasok mo! Punta mo. Baka! Puntaan mo. Ayun eh. Pressure, boys! Good one, Landoy. Nice one! Nice, Doy!
Relax. Tara Jel, tuloy! Tuloy mo. Clear! Clear! Turn. Pasa. Nice one! Come on. Wala, huwag ka umiyak! Lloyd. Nice one, Lloyd! Close. Ay! Shit! Dapat meron na doon si Kel. Pasa. Manon! Ano ba? 2 minutes to. 2 minutes. Landoy, tara, bilis mo. Ba't ka umaalis? Nakakabahan. Sinipa. Riley, baba, Riley! Hey, Dave, kaliwa! Riley, left back ka! Eli, pre, Riley! Left back ka, huwag na umangat! Uy, wala na ganun nito. Huwag natin susugal! Play mo lang. Sabay. Sa pagitna. Alam niyo ba, lagi natin napasok nun. Sige, pagitna doon, hinihingi na. Ayun, sinasabi ko sa inyo. Go, Lloyd! Ay! Try! Corner sa atin, corner! Dalawa dito. 1 minute. Dalawa dito, dalawa. Pag natakasan tayo dyan ka lang, alalay ka lang dyan. Pasok, babe. Kaya nga. Come on. Clear! Go, Riley! Kaya mo, atin. Wala na oras to. Sino ba nag-touch? Si Riley. Hindi, doon. Sino nag-touch doon? Yung sir, keeper. O, MSA, di ba? Sa atin dapat bola. Dapat i-out. Hayaan nyo na lang lumabas. Walk! Ay, Ton Boy!